إذا السلام عليكم متابعي قناة مصطفى قاسم. في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفو فيه تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية الدورة الاستدراكية 2017. إذا غنشوفو تصحيح ديال الجزء الثاني ديال الفترة المسائية اللي مدة الإنجاز ديالها ساعتين. إذا كما جرت العادة غادي نشوفو بارتي ديال l'analyse des circuits hydrauliques et la partie ديال transmission des mouvements. Voilà, et donc on va مباشرة système de bâchage électro-hydraulique. Voilà le système اللي عطاو système اللي كيغطي بواحد الباش voilà hydrauliquement. Voilà, إذا كما قلنا peu importe le système اللي كيتعطى، إذا المهم ديما عندنا la partie de transmission et la partie de l'hydraulique. Voilà, إذا اختصارا للوقت غادي نمشيو مباشرة لو سيستم. Voilà, voilà les questions. شوفوا les questions. Voilà la présentation ديال le système. Voilà là le système hydraulique, le vérin. Voilà, et dans la partie 1, donc il y a la partie de l'hydraulique, donc analyse des circuits hydrauliques. On considère le schéma hydraulique ci-dessous, donc il y a des schémas de tatas, les éléments 1, 2, 3, 6, voilà, voilà c'est un distributeur, pompe, donc la pelle, limiteur de pression, et le filtre. Voilà, et dans ce الأول identifier chaque élément repéré sur le schéma hydraulique ci-dessous et indiquer sa fonction. Voilà, et on trouve les éléments, les repères, la désignation, le nom de l'élément et sa fonction. Voilà, et on trouve l'élément 1. L'élément 1, c'est un vérin double effet. Voilà, et on c'est un vérin double effet. Alors, dans le vérin, c'est transformer l'énergie hydraulique, voilà, en énergie mécanique. Voilà, de translation. Donc, la main donc transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Voilà. L'élément 2, c'est un moteur électrique. C'est un moteur électrique d'entraînement. Moteur électrique. Je n'ai dire un moteur électrique, c'est l'entraînement de la pompe fait le système. Pompe CFA est transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà, l'élément 3. 3, c'est un distributeur 4-3 à commande électrique. Voilà, c'est un distributeur 4-3 à commande électrique. Voilà. Dans le distributeur, c'est distribuer l'énergie hydraulique en vérin. Donc là, on voit qu'il y a الطاقة الهيدروليكية على لو فيغان أو لا لو موتور هيدروليك في حالة كان شي موتور هيدروليك.
Voilà, l'élément 4, c'est une pompe hydraulique. Le rôle de la pompe hydraulique, c'est générer un débit d'huile, transformer l'énergie mécanique en énergie hydraulique. Voilà, هذه معطية. نشوفوا دابا l'élément 5. L'élément 5, c'est un filtre. L'élément 5, c'est un filtre. Dans le filtre, c'est filtrer le fluide. Voilà, l'élément 6. 6, c'est un limiteur de pression. Voilà. Limiteur de pression. Voilà, et le don dialogue, c'est limiter la pression et protéger l'installation ou la pompe, l'installation contre les surpressions. Voilà. Donc ça c'est le sujet. السؤال الأول غنشوفو دابا السؤال الثاني. L'étude porte sa détermination de la vitesse de sortie de Vera afin de respecter les durées d'ouverture et fermeture des volets. إذا voilà le schéma ديال le Vera double effet. Voilà la force de sortie, les deux diamètres D1 et D2. Voilà. نشوفو دابا السؤال الثاني. Donnez l'expression de la pression P en barre en fonction de la force Fs et du diamètre d'alésage D1 du Vera. Voilà, إذا هنا donner l'expression, c'est-à-dire فقط التعبير بالحروف. إذا voilà la formule اللي عندنا هي voilà P كتساوي la force sur la surface ou bien la section. Voilà, هنا بغاو la force de sortie. Alors la force de sortie ديما كنديرو la surface اللي voilà ديال le piston ولا ديال l'alésage. هي اللي كيجي على بي ديال لا بريسيون. فوالا هنا سي لو ديامتر دي ان ديال لاليزاج. اذا غنديرو فوالا دونك سي اس 1 غنريبيريو ب اس 1 افيك اس 1 تساوي بي فوا دي 1 au carré sur 4 donc implique que la pression تساوي bien sûr on a Fs sur pi d1 carré sur 4 bien sûr 4 نمشي لفوق البسط 4 Fs sur pi d1 au carré. Voilà, إذا هذه هي l'expression ديال la pression. Calculer la valeur de la pression P en barre. On donne voilà le diamètre d'alésage D1, la force de sortie Fs 0,82 newton. Et un rappel, un bar égale 1 décanewton sur le centimètre carré. Et 1 litre égale 1000 centimètres cubes. Voilà, إذا غنديرو التطبيق العددي ديال هاد العلاقة اللي شفنا ديجا قبل. Donc هنا la pression P égale 4 Fs sur pi fois D1 carré ديال العلاقة. إذا غنديرو التطبيق العددي مباشرة. إذا P تساوي Voilà, إذا هنا مادام بغاو لا بريسيون اون بار إذا خاصنا لا فورس تكون بالديكا نيوتن و لو ديامتر يكون بالسنتيمتر ومن بعد ابخي غيولي لو كاري غيولي بالسنتيمتر كاري. إذا لا بريسيون هنا عندنا 6280 نيوتن. إذا غادي نحولها لديكا نيوتن هي مضروبة في 10 أس ناقص 1 غتولي هي 628 ديكا نيوتن. فوالا ولكن ابخي سا خصنا نديرو 4 هي 4 في 628 مقسومة على 3.14 لو ديامتر دي 1 إلا بغينا نحولو للسنتيمتر هي 10 سنتيمتر. فوالا ابخي كنديرو لو كاري هي 10 أو كاري. فوالا نشوفو الخارج بي تساوي
Voilà, الخارج de la pression c'est 8 bar. Voilà, إذا هذا السؤال رقم 3. نشوفوا دابا السؤال رقم 4. السؤال رقم 4. Donnez les expressions des vitesses Vs de sortie et VR de rentrée du vérin en fonction du débit QV de la pompe et du diamètre D1 et D2 du vérin. Voilà, إذا غنديرو l'expression يعني التعبير بالحروف ديال la vitesse de sortie Vs et la vitesse de la rentrée VR. Voilà, إذا غنشوفو أولا Vs. Voilà, العلاقة ديال الديبي donc QV تساوي la vitesse fois la surface. Voilà, donc il a bien la vitesse de sortie, تنديرو ديما S1, la surface 1, repérable 1. Voilà, après donc implique que Vs تساوي QV divisé sur S1. Bien sûr, S1 هي déjà اللي كاينة, alors avec S1 تساوي Pi D1 carré sur 4. Voilà, إذا Vs تساوي QV sur S1 اللي هي Pi D1 carré sur 4. Voilà. 4 غادي تمشي تتحول البسط. إذا VS كذلك VS. Voilà. Implique et implique هنا donc 4 QV sur Pi D1 carré. Voilà. donc هذه ديال V donc هذه ديال VS. وغنشوفو الحالة الثانية اللي هي ديال VR. donc عندنا كذلك QV تساوي la vitesse fois la surface, mais si on veut la vitesse de la rentrée, voilà, تكون مع S2, la surface S2. Voilà, implique que VR égale QV divisé sur S2. Avec S2 déjà شرحت la surface S2 الثانية اللي كتكون في الرسور ديال الفيران. فوالا نديرو مباشرة S2 تساوي Pi sur 4 فاكتور ديال D1 carré ناقص D2 au carré. Voilà. Voilà. Donc VR تساوي QV sur, voilà, QV à fond là. QV sur Pi, voilà, sur 4. On a D1 carré moins D2 carré. Voilà. Donc 4 bien sûr à le vaste. Donc مباشرة نديرو VR بغيت نديرهم بالتفصيل باش يبان لكم البرهان ديالها. دونك 4 QV sur Pi facteur ديال D1 carré moins D2 عفوا voilà moins D2 carré. donc D2 au carré. Voilà, إذا هذا هو l'expression ديال VS et VR. Voilà, donc le question 5 غادي نديرو لو calcul. voilà, إذا مباشرة غنديرو التطبيق العددي. إذا VS تساوي voilà, mais après ça خصنا نديرو نحولو QV خصنا نحولوه لاش لسنتيمتر بار سكوند, لأن لي فيتاس VS و VR مطلوبين بالسنتيمتر بار سكوند. فوالا إذا هنا خصنا سنتيمتر كوب باغ سكوند. إذا هنا عندنا QV كتساوي 5 لتر باغ مينوت, عندنا 1 لتر إيكال 10 على بويسونس 3 سنتيمتر كوب, والمينوت كنقسم على 60 باش تعطيني السكوند. فوالا إذا هي 5 فوالا فوا 1000 على 60. فوالا إذا
الخارج ديال لو ديبي هي 83,33 سنتيمتر كيوب باغ سكوند. فوالا إذا في اس تساوي على حسب التعبير اللي ديجا درنا هي 4 فوا كيوب في اللي هي 83,33 مقسومة على 3,14 فوا لو ديامتر دي ان اللي هو 100 مليمتر، غنحولو للسنتيمتر اللي هي 10 سنتيمتر. فوالا هي 10 أو كاري. فوالا نشوفو الخارج في اس تساوي 1.06. فوالا إذا هنا دي بي عندنا بالسنتيمتر كيوب باغ سكوند، وعندنا هذا بالسنتيمتر كاري. الكيوب مع الكاري غادي يمشي، غتبقى لنا سنتيمتر باغ سكوند. فوالا إذا هادي درنا ديال في اس. غنشوفو دابا ديال في ار. في ار تساوي بيان سور قلنا 4 فوا كيوب في اللي هي التطبيق العادي ديالها هي 4 عفوا فوا 83,33 سور بي. فوالا نكتبو القيمة ديال بي هي 3,14 فوا فوالا فاكتور ديال دي او كاري دي او كاري اللي هي 10 أس 2 ناقص دي دو اللي هي 20 ملم اللي هي 2 سنتيمتر. فوالا 2 سنتيمتر أو كاري. ونشوفو الخارج دونك في ار تساوي 1.10 سنتيمتر بار سكوند. فوالا إذا هذا هو آخر سؤال في هاد لو سوجي ولا في هاد التمرين ديال ليدغوليك. فوالا إذا لا دوزيام بارتي اللي هي ترانسميسيون دو موفمون. فوالا إذا غنمشيو مباشرة للسؤال رقم 1 على حساب هنا. دونك نشوف بعدا لو شيما. إذا لو بينيون اللي هو الصغير سي لو بينيون موني أو لا رو مونونت هي لا رو موتريس اللي هي الكبيرة هي لا رو موتريس أو بيان لا رو دونتري، و لو بينيون هو le pignon mené ou bien de sortie voilà ou bien le récepteur. voilà إذا هنا نمشيو للسؤال الأول. السؤال الأول exprimer le rapport de transmission R du mécanisme en fonction des nombres de dents ديال pignon Z1 et la roue dentée Z2. voilà إذا هنا le pignon هو ال 1 و la roue dentée هي 2. voilà إذا بما أن la roue هي الموتريس donc 2 هو الموتور و ال 1 هو الريسبتور. voilà إذا le rapport voilà donc بغينا غير l'expression. donc le rapport R égale Z sur Z. voilà نشوفو دابا لا Z ديال اش ديال le pignon ou la donc ديال la roue dont اللي هي l'entrée. voilà إذا هي Z2 sur Z1. voilà هذا هو l'expression. غنشوفو دابا السؤال الثاني calculer la valeur des rapports transmission R. voilà les données عطاونا le nombre de dents ديال les deux pignons. voilà إذا غنشوفو le rapport calculer le rapport. voilà le rapport égale Z2 sur Z1. donc السباق العددي إذا R يساوي 32 sur 16. voilà يساوي جوج. voilà إذا égale 2. voilà السؤال الثالث ce rapport est-il multiplicateur ou bien réducteur? justifiez votre réponse. voilà نذكروا دابا بالقاعدة أن لو رابور إلا كان القيمة ديالو كبر من واحد دونك كنقولو عليه multiplicateur de vitesse. voilà وإلا كان لو رابور صغر من واحد كنقولو عليه un rapport réducteur de vitesse.
Voilà. هنا في هذه الحالة عندنا لو رابور خرج لينا R égale à 2, donc 2 supérieur à 1, donc c'est un multiplicateur de vitesse. Voilà. Voilà, dans notre cas, on a un multiplicateur de vitesse. Alors, justifiez votre réponse, la justification, parce que, ou bien, car, le rapport R est supérieur à 1. Voilà. Alors, calcule la vitesse linéaire V en millimètres par seconde de la chaîne, sachant que le diamètre primitif du pignon D1 est égal à 60 mm et sa vitesse de rotation N1, 30 tours par minute. Voilà. Et donc, voilà, dis-moi la vitesse linéaire de la chaîne. Voilà, ديما كنديرو لا فيتاس لينير بحال ديال بينيون ولا ديال غودونتي ولا ديال اون كوروا ولا عفوا اون بولي كوروا. دونك كنديرو لا فيتاس ايغال لو رايون فوا اوميغا. بيان سور هنا مادام بغاو لو بينيون 1 دونك R1 و اوميغا 1 عندنا لو رايون ما كاينش ماشي ما كاينش. دونك عندنا المعطيات عطاونا لو ديامتر، دونك ممكن نديرو لو ديامتر سور 2 فوا اوميغا اللي هي 2 بي ان سور 60. هذا ما اللي عندنا في المعطيات. اذا فوالا كنديرو بدلاله لي ديامتر و لا فيتاس دو روتاسيون. فوالا اذا دي 1 سور 2 فوا 2 بي ان 1 سور 60. فوالا وكندير التصبيح العددي. إذا في تساوي دي ان اللي هي فوالا بما أننا نبغيو بالمليمتر إذا تنخليو الديامتر بالمليمتر. فوالا إذا 60 sur 2 fois 2 fois 3 14 fois 30 tours par minute sur 60. إذا الخارج يساوي إذا V تساوي 94.2. Voilà, millimètres par seconde. Voilà, إذا هذه النتيجة ديال هذا السؤال، وهذا هو السؤال الأخير في هذا الإكزرسيس. Voilà, إذا السلام عليكم.